Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va travailler sur quelques exercices qui concernent le cours de volcanisme et les roches magmatiques et leur relation avec la tectonique des plaques. L'exercice 1 définissait les termes suivants. يعرف المصطلحات التالية. On a la structure grenue, بنية محببة, structure microlytique, بنية microlithia, lave, lava, roche volcanique, صخرة بركانية, roche plutonique, صخرة plutonية. Donc, غادي نبداو بلا structure grenue أي البنية المحببة. C'est une structure d'une roche magmatique plutonique. La roche est constituée dans sa totalité de cristaux. On a ici l'absence de pâte vitreuse. إذا بالنسبة للبنية المحببة هي واحد البنية كتميز بها الصخور الصهارية البلوتونية سترولي على بلوتونيك. هنا لا روش هنايا الصخرة كتكون تحتوي بأكملها على البيلورات بحال كيف ما شفنا ليكزومبل دو غابرو. فاش جينا نلاحظوا صخرة الغابرو لقيناها تحتوي بأكملها على البيلورات كتكون عامرة بالبيلورات. كيفاش نقدروا نميزوا ما بين لا ستركتور غرونو et la structure microlytique هو أنه la structure grenue il y a l'absence de pâte vitreuse وسترولية على هذه l'absence de pâte vitreuse. هنا غياب العجين الزجاجي بالنسبة للبنية المحببة. Structure microlytique. C'est une structure d'une roche magmatique volcanique. La roche est constituée de cristaux de différentes tailles noyés dans une pâte vitreuse. البنية الميكروليتية عكس البنية المحببة. هاد البنية كتميز بها الصخور الصهرية البركانية. هنا سترولي على فولكانيك. الصخرة هنا كتحتوي على البيلورات ولكن لا تاي القد ديال البيلورات كيكون مختلف وكتكون هاد البيلورات كاملة كتكون مغمورة فيما يسمى بالعجين الزجاجي. دونك ايسي في هاد لا ستركتور هادي لا ستركتور ميكروليتيك كاين لا بريزونس de la pâte vitreuse. Par exemple, عندنا la roche du basalte, صخرة البازالت. عندها واحد البنية ميكروليتية. Lave, c'est le magma libéré de ces gaz une fois arrivé à la surface. Lava عبارة عن صهارة كتكون فاقدة الغازات une fois كتوصل للسطح. Roche volcanique, c'est une roche magmatique dont le magma atteint la surface et se refroidit. الصخور البركانية عبارة عن صخور صهارية. هنايا كيفاش كتشكل الصهارة كتوصل للسطح صافي وكتبرد مع التقائها بماء المحيط. هنايا كتعطينا des roches volcaniques. Roche plutonique, c'est une roche magmatique dont le magma se solidifie totalement en profondeur sans atteindre la surface. الصخور البلوتونية عبارة عن صخور صهارية. هنايا الصهارة كتصلب في العمق كتصلب بشكل كلي في العمق ولكن ما كتوصلش للسطح. L'exercice 2. Parmi les propositions suivantes, indiquez celles qui sont correctes et corrigez celles qui sont fausses. Donc, le granit est une roche magmatique non totalement cristalline. Elle a une structure microlytique. Le granit, صخرة صهارية التبلور ديالها كيكون غير كامل. وعندها بنية microlithia. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Bien sûr que c'est faux. Pourquoi? Parce que le granit, c'est une roche magmatique totalement cristalline et il a une structure grenue. الآخر التبلور ديالها كيكون كامل والبنية ديالها كتكون محببة ماشي microlithia. 2. Le basalte est une roche magmatique volcanique non totalement cristalline. Il a une structure grenue. صخرة البازلت صخرة صهارية بركانية التبلور ديالها كيكون غير كامل البنية ديالها كتكون محببة. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? C'est faux. Pourquoi? Avec la justification. Parce que le basalte est une roche magmatique volcanique non totalement cristalline et il a une structure microlytique. العكس البازلت عبارة عن صخرة صهارية بركانية التبلور ديالها كيكون غير كامل ولكن البنية ديالها كتكون ميكروليتية ماشي محببة. 3. La granodiorite et l'andésite se trouvent dans les zones de subduction. C'est vrai. Le refroidissement lent du magma en profondeur aboutit à la formation des microlithes. أي تبريد البطيء للصهارة في العمق ينتج عنه تشكل البلورات الصغيرة. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? C'est faux. Pourquoi? Parce que le refroidissement lent du magma en profondeur aboutit à la formation des phénocristaux, autrement dit des gros cristaux. تبريد البطيء للصهارة في العمق ينتج عنه تشكل البلورات الكبيرة القد ماشي صغيرة القد. La structure microlytique du basalte est due au refroidissement du magma en 3 étapes. C'est vrai. البنية الميكروليتية للبازلت ناتجة عن تبريد الصهارة عن طريق 3 مراحل وديجا شفناهم. C'est vrai. L'andésite et le granodiorite se forment dans les zones de subduction à partir du même magma. Andésite والجرانيت هاد الصخرتين تتشكلان على مستوى مناطق التمر عن طريق نفس الصهارة. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Oui, c'est vrai. Le basalte contient uniquement des gros cristaux et des petits cristaux. صخرة البازلت تحتوي على بلورات كبيرة وبلورات صغيرة فقط.
Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? C'est faux. علاش? Parce que le basalte contient des gros cristaux, oui, ou des petits cristaux, oui, et en plus de ça, il contient la pâte vitreuse, العجين الزجاجي. Donc, pour la partie du raisonnement scientifique, premier exercice, on a deux documents. Document 1 qui montre la masse de gabbro observée au microscope. Document 2 qui montre schéma d'une lame mince de basalte observée au microscope. Trois questions à vous proposer. Première question, à partir des documents 1 et 2, déterminez en justifiant votre réponse les structures respectives du gabbro et du basalte. عن طريق الوثيقة 1 والوثيقة 2 غتحددوا لي مع التعليل البنية ديال صخرة الغابرو والبنية ديال صخرة البازالت. Deuxième question. En justifiant votre réponse, déterminez parmi les deux roches celle qui est plutonique et celle qui est volcanique. غتحددوا لي مع التعليل بالنسبة للغابرو صخرتين الغابرو والبازالت شكون فيهم صخرة بلوتونية وشكون فيهم صخرة بركانية. 3. Déterminez pour chacun des deux roches le mode de refroidissement et la solidification du magma. غتحددوا لي بالنسبة لهاد الصخرتين. Le gabbro a une structure grenue puisque la masse du document A montre des cristaux jointifs en absence de pâte vitreuse. البنية ديال صخرة الغابرو بنية محببة. علاش؟ لأنه فاش كنلاحظوا الوثيقة بالنسبة لا ماس au niveau du microscope كنلاحظوا بأنه تحتوي على بلورات كتكون متصلة مع بعضها البعض وكيكون l'absence de pâte vitreuse غياب العجين الزجاجي. Le basalte. Le basalte a une structure microlithique puisque la lame mince montre des cristaux de différentes tailles noyés dans une pâte de verre. صخرة البازالت لديها بنية ميكروليتية. علاش؟ لأن فاش كنجيو نلاحظوا الوثيقة كنلاحظوا بأن البلورات كتكون ذات أحجام يعني مختلفة. القد ديال البلورات كيكون مختلف، صغير كبير متوسط إلى غير ذلك. وهاد البلورات كاملين فين كيكونوا في العجين الزجاجي. دونك هنايا كاين لا بريزونس دون بات دو فير. Comme réponse du deuxième question, la structure grenue est caractéristique des roches magmatiques plutoniques, c'est le cas du gabbro. أي هنا صخرة الغابرو صخرة صهارية بلوتونية ولها بنية محببة. La structure microlithique est caractéristique des roches magmatiques volcaniques, c'est le cas du basalte. أي أن صخرة البازالت هي صخرة صهارية بركانية البنية ديالها بنية ميكروليثية. Pour le gabbro, le magma se refroidit, se solidifie totalement en profondeur sans atteindre la surface. بالنسبة لصخرة الغابرو الصهارة كتبرد وكتصلب في العمق بشكل كلي في العمق ولكن ما كتجيش للسطح ما كتوصلش لسطح لفوهة البركان. Pour le basalte, le magma se refroidit, se solidifie par trois étapes au cours de la montée du magma vers la surface. بالنسبة لصخرة البازالت الصهارة كتبرد وكتصلب عن طريق ثلاثة ديال المراحل يعني من الغرفة الصهارية حتى لفوهة البركان. Donc, غادي نشوفوا هاد les trois étapes. Première étape, refroidissement lent en profondeur, formation des gros cristaux. بالنسبة للتبريد بشكل بطيء في العمق كيكون التبريد على مستوى الغرفة الصهارية وكيعطينا des gros cristaux بلورات كبيرة القد. Deuxième étape, refroidissement plus rapide dans une profondeur moins importante. On a la formation des petits cristaux. بالنسبة للتبريد المتوسط كيكون au niveau de la cheminée كيكون على مستوى المدخنة كيعطينا des petits cristaux كيعطينا بلورات صغيرة. Dernière étape, refroidissement très rapide en surface تبريد سريع على سطح البركان أو على مستوى الفوهة البركانية. La formation de la pâte vitreuse كيعطينا تشكل العجين الزجاجي. L'exercice 2. Légender ce schéma selon les chiffres indiqués. غنحاولوا نكملوا هذا le schéma. نعمروها. 2. Classer les éléments rejetés par le volcan selon l'état physique. غنحاولوا هنايا نرتبوا العناصر اللي حصلنا عليها عن طريق هذا البركان يعني على حسب الحالة الفيزيائية. اش كنهضروا على الحالة الفيزيائية يعني solide, liquide, gazeux. 3. Comment varie la température du magma lors de sa montée vers la surface. أي كيف تتغير درجة الحرارة ديال الصهارة فاش كتطلع الفوق فاش كتطلع للسطح. Donc on a ici gaz, sonde, roche, coulée de lave fluide, cône volcanique, montée du magma fluide poussée par les gaz, cheminée, chambre magmatique. Donc, comme réponse de deuxième question, le volcan rejette de la lave état liquide. أول حاجة كنهضروا على الحالة السائلة كنهضروا على اللافا. فاش يعني البركان كيطلق ديك اللافا. En plus des gaz et des éléments solides de différentes tailles, on parle du cendre, bombe, etc. Donc إلا جينا نرتبوا الحالة الصلبة والغازات كنهضروا على الرماد، القنابل إلى غير ذلك. Comme réponse du dernière question, lors de la montée en surface, la température du magma diminue. أي حينما تصعد الصهارة إلى السطح درجة الحرارة ديال هاد الصهارة تنخفض.